बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से रखे, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक ऐसा कलमा है जिसे बरकत हासिल करने और अल्लाह ताला की अज़मत बयान करने की गर्ज से कामों की इब्तिदा इसके साथ करने का हुक्म दिया गया है। नीज़ जानवर को ज़िबा करते हुए उस वक्त पढ़ना लाजिम किया गया है। ये फ़िक्रा दीन इस्लाम का एक बड़ा निशान और शैतान को भगाने का एक ज़रिया भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा अपने ताम पर अल्लाह का नाम ले लेता है तो फिर शैतान उसमें से कुछ नहीं ले सकता, और अगर ताम पर अल्लाह का नाम ना ले तो शैतान भी उसके साथ खाने में शरीक हो जाता है। बिस्मिल्लाह के ज़रिए मुशरिकीन से मुखालफत का इजहार होता है, क्योंकि मुशरिकीन अपने कामों की इब्तिदा बुतों के नाम से करते थे। बिस्मिल्लाह खौफज़दा शख्स के लिए जाए पनाह है, और इस बात की दलील है कि वो सबसे कटकर अल्लाह का हो गया है। बिस्मिल्लाह की आवाज़ सामे नवाज यानी सुनने में भली लगती है। इसके ज़रिए अल्लाह की अलवहियत का इकरार होता है। इसी में अल्लाह के दो मखसूस नाम अल्लाह और रहमान हैं, जिनसे किसी को मौसूम नहीं किया जा सकता। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन भी किताबुल्लाह को इसी तरह शुरू करते थे। प्यारे दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को सिर्फ पढ़ते हैं, लेकिन कभी उन्होंने समझने की कोशिश नहीं की, या फिर उनके इल्म में नहीं है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ने से इंसान को क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है। आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के फ़वाइद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में, सहाबा किराम के वाक़यात की रोशनी में बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि इसके पढ़ने की फजीलत क्या है, इसको पढ़ने से क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है, इसके वज़ाइफ क्या हैं। ये सारी बातें आज की इस वीडियो में तफसील से हम आपके साथ करेंगे। प्यारे दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करने से कबल आपसे हम ये इल्तिमास करते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल इस्लामिक टीचर सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी फ्यूचर में अपलोड होने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ख़वातीन व हज़रात, एक हदीस में अल्लाह पाक के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर वो अच्छा काम जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू ना किया जाए वो बेबरकत होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स उस कागज़ को जिस पर बिस्मिल्लाह लिखी हो अगर पढ़ा देखे और अल्लाह के नाम की अज़मत के ख्याल से उठाए तो अल्लाह उसको सिद्दीक़ों में लिखता है और उसके वालिदैन से अज़ाब कम कर देता है, अगरचे वो हद से बढ़ने वालों में हों। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेगा तो अल्लाह करीम उसके हर हर्फ के बदले 4000 नेकियों का सवाब लिखेगा और 4000 खताओं को मुआफ़ फरमा देगा और 4000 दर्जात बुलंद फरमाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के कुल 19 हरूफ हैं, यानी एक मर्तबा एक को पढ़ने से 72,000 नेकियों का सवाब, 72,000 गुनाह मुआफ़ और 72,000 दर्जात की बुलंदी हो जाती है। हज़रत अली करमुल्लाह वजहू से रिवायत है कि एक शख्स ने बिस्मिल्लाह को बड़ी उम्दगी और खूबी से पढ़ा तो उसकी बख्शिश हो गई। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह की ताज़ीम के लिए उम्दा शक्ल में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तहरीर करेगा, अल्लाह उसे बख्श देगा। एक गुनाहगार को मरने के बाद किसी ने ख्वाब में देखा, पूछा कि अल्लाह ने तेरे साथ क्या मामला किया। उसने जवाब में कहा कि एक दिन मैं मदरसे की तरफ से गुजरा और एक पढ़ने वाले ने बिस्मिल्लाह पढ़ी। उसे सुनकर मैं दिल में अल्लाह की नाम की शीरनी ने असर किया और उसी वक्त मैंने सुना कि कोई कह रहा है कि हम दो चीज़ों को जमा ना करेंगे, अल्लाह के नाम की लज्जत और मौत की तलखी। फिर मरने के बाद पता चला कि अल्लाह ने मुझे बख्श दिया। अल्लाह ने बाज़ अंबिया किराम पर सहाइफ और कुतुब नाजिल फरमाए जिनकी तादाद 104 है। उनमें से 60 सहीफे हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, 30
حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر، 10 صحیفے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت شریف نازل ہونے سے قبل نازل ہوئے۔ 4 بڑی کتابیں نازل ہوئیں، توریت شریف حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور شریف حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل مقدس حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مجید تاجدار مدینہ حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ ان تمام کتابوں اور جملہ صحائف کا مضمون سورہ فاتحہ میں موجود ہے، اور سورہ فاتحہ کا سارا مضمون بسم اللہ شریف میں موجود ہے، اور بسم اللہ شریف کا سارا مضمون بسم اللہ کے حرف بے میں موجود ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھتا ہے، اللہ اس کے نامہ اعمال میں 10,000 نیکیاں لکھتا ہے اور اس کی 10,000 برائیاں مٹا دیتا ہے، 10,000 درجات بلند کرتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ مجوسیوں نے عرض کیا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں کوئی ایسی نشانی بتائیں کہ جس سے ہم پر اسلام کی حقانیت واضح ہو۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے زہر قاتل منگوایا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اسے کھا لیا۔ بسم اللہ کی برکت سے اس زہر قاتل نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر کوئی اثر نہ کیا۔ یہ منظر دیکھ کر مجوسی بے ساختہ پکار اٹھے کہ دین اسلام حق ہے۔ جہنم کے 19 طبقات ہیں اور بسم اللہ کے 19 حروف ہیں۔ جو شخص ایک بار بسم اللہ پڑھ لے گا وہ ان سب طبقات جہنم سے نجات پائے گا۔ ایک اعرابی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بڑا گنہگار ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے بخشش کی دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم بسم اللہ پڑھا کرو تو وہ الرحم الرحمین تیرے گناہ بخش دے گا۔ وہ اعرابی متعجب ہو کر کہنے لگا کہ بس اتنا ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ نے فرمایا کہ جو مسلمان مرد یا عورت سچے دل سے اور یقین کے ساتھ بسم اللہ پڑھا کرے گا تو اللہ اپنے فضل و کرم سے اس بندے کو دوزخ سے آزاد کرے گا۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے باہری دروازے پر بسم اللہ لکھ لیا وہ ہلاکت سے صرف دنیا میں بے خوف ہو گیا۔ کھیتی کی حفاظت اور برکت کے لیے 101 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر لکھ کر کھیت میں مخصوص جگہ دفن کر دے۔ کھیتی تمام آفات سے محفوظ رہے گی اور اس میں برکت ہوگی۔ حفاظت اولاد، جس عورت کے بچے زندہ نہ رہتے ہوں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 61 مرتبہ لکھ کر تعویذ بنا کر اپنے پاس رکھے تو بچے محفوظ رہیں گے۔ حکام کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی کاغذ پر 500 مرتبہ لکھے اور اس پر 150 مرتبہ بسم اللہ پڑھے، پھر اس تعویذ کو اپنے پاس رکھے تو حکام مہربان ہو جائیں گے اور ظالم کے شر سے محفوظ رہے گا۔ درد سر کے لیے 21 مرتبہ لکھ کر درد والے کے گلے میں یا سر پر باندھ دیں تو درد سر جاتا رہے گا۔ اگر کوئی شخص دنیا و آخرت کے مصائب سے بچنا چاہتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کثرت سے ورد کرے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10,000 نیکیوں کا ثواب درج کرتے ہیں، 10,000 گناہ محو ہو جاتے ہیں اور 10,000 درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم 70 مرتبہ کفن پر لکھ دیا جائے تو میت عذاب قبر سے محفوظ رہے گی اور منکر و نکیر سوال کرنے میں سختی نہ کریں گے۔ 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے سبب چوری، آگ، ناگہانی موت اور ہر قسم کی آفات و بلا سے حفاظت نصیب ہوگی۔ 35 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر گھر میں لٹکا دی جائے تو شیطان و جن اس گھر میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ ہر ضرورت اور ہر مشکل کے لیے
बाद नमाज सुन्नत फजर अगर कोई शख्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 90 मरतबा अव्वल और आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ हमेशा विर्द में रखे तो इंशाल्लाह कोई मुश्किल पेश ना आएगी। जब भी जरूरत के वक्त पढ़ेगा हर मकसद में कामयाबी और मुश्किल आसान होगी। माली परेशानी से बचने के लिए अगर हर नमाज के बाद सूरह फातिहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम समेत 21 मरतबा पाबंदी से पढ़ लिया करें तो आप कभी भी माली परेशानी से दो चार नहीं होंगे। अल्लाह करीम हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकातो फजीलत को सुनकर इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आखिर में मेरे प्यारे दोस्तों, हम आपसे इजाजत चाहते हैं और